থিবে বলুছে মা কৃষ্ণ আমনা তিন পটিয়া মাইটে থিলা রে মা হেতকি দুঃখ নি পাই বড়া দুঃখ পাইলু গো নাই থিব বলুছে আগো মুই তোমার নিজের ভঞ্জা নিজে আসিছে আমাকে বিষয় নেবার তোমার কথা মনে মনে ভাবুছে 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 মা কৃষ্ণ নাই থিবে বলুছে মা কৃষ্ণ নাই থিবে বলুছে কৃষ্ণ নাই থিবে বলুছে বনিল এ বলি বড়া সন্দেহ করে মুই পড়িছে 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 মা কৃষ্ণ নাই দিবে বলুছে মা কৃষ্ণ নাই দিবে বলুছে বড়া সন্দেহ রে মুই পড়িছে 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 মা কৃষ্ণ নাই দিব বলুছে মা কৃষ্ণ নাই দিব বলুছে বনিল যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আইছন বলে বনি গোটে কথা বনি সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগরে সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কাহার কার হৃদয় রয়েছে সেই কথাটি কয়ে দেবে বলে বাবু ঘরকে প্রকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আইছন বলে বিশ্বাস বলে বনি গোটে প্রশ্ন পচারে তুমরো হেলে মাউসী গো যদি এই কথা কই দেম বলি তোমার বহু করে দেবে গাটি পচর বুয়া কানা মাগুজি রে বা দই মই হস তুই দই মই খাবু হাই হেমন কথা কুকুর চাটি দেইছে রে হেমন কর হাড়ি হেটা চাটি দে মাসকা তুই বি চাটি দেবু কেনতা করম তুই বি কুকুর পিদরিয়া ডাঙরে বাবরে মোর মাই ঘরটা যাহা বি মতে মিঠা লাগছি সখা জি লাগবা গে হাই হাই তো সখা হ বাবরে মাই ঘরে গুটে প্রশ্ন করিছন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগরে তুমি কার ছাত্র ছিল বলি বাবরে প্রশ্ন করিছন সখা আচ্ছা 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 হেলে বাবরে পিন্টু ইয়ারে উল্টু তো বুয়া হেলে কই দে মা সখা হে তুই মোর সানটাকে রখি গুটিকে বড়টাকে ধরো হেলে মাই গো এ আজি গুটা গুটা কহেমি আরে খুলি খুলা করে কহেমি আর শুনবো মোর পুরাণ ধন হেলে বাবরে শশী ই রথ কৃষ্ণ যেটা থিসে নি রে বাবু পুরাণ রে প্রমাণ রে কহেছি রে বাবু হেলে মাই গো বাবু হেলে কানা হি জানছো গো মাই এ আজি গুটা গুটা কহেমি গুটা করে কহেমি শুনবো মোর পুরাণ গুটা গুটা কহেমি খুলে খুলা করে কহেমি শুনবো মোর পুরাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে হেলে মোর মাউসী গো তোমার বহুকে কহ যে কান পারিগুর শুনুথিবে শুনুছে আগ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ পুরাণে প্রমাণ
আজি গুটা গুটা কহেমি গুলি গুলা কহেমি শুন গো মোর পুরাণ सखा हो बाबरे काना हिचे कहि दे मताले सखा आगो श्री सत्य जुगरे अरे नरसिंह रूपर अरे हिरण्य कुमारी थिनी आगो श्री सत्य जुगरे नरसिंह रूपर हिरण्य कुमारी थिनी हेले मैं गो भाग बाबू काहे जानछो को मोर सुना काहे जे बोलो जी बाबरे तो सखा हो आगो श्री सत्य जुगरे हिरण्य रूपरे बाबरे हिरण्य के मारी थिनी झार झार गुटा उटा झार हेले सखा हो कान है रे बाबू आगो भक्त प्रहलाद बळे खंबा माथरे आगो रही चंती नारायण भक्त पाई खंबर बक्षरु बाहरी आगो भक्त पाई खंबर बक्षरु बाहरी मित मारी थिली सही गन्य प्राण दडरे देखो नरसिंह मारी थिली सही गन्य प्राण दडरे हेले सखा हो बाबरे इटा होचे श्री सत्य जुग पले वाला सखा तापर केन जुग आसबा बाबरे तापर त्रेता जुग आसबा सखा सही त्रेता जुग कनाई छे आगो त्रेता जुगरे आगो मौसी ता नहीं है बगो हेले मैं गो तोर मन ध्यान देकर सुनो तो हेले आगो त्रेता जुगरे आगो हनुमान मौसी आगो खुंबर पधरी तही युद्ध काले बख्य आर चिरी न देखाइला आगो युद्ध काले बख्य आर चिरी न देखाइला सोते के बाबरे ससी अरे ता बख्य रे थिली मुही गो सजनी ता बख्य रे थिली बाबरे ससी काना हिचे आगो भक्त हनुमान भक्ति करी मते आगो बख्य रखिथिला जान सोते कागो बाबू आगो युद्ध काले बख्य आर चिरी देखाइला हां हां आगो युद्ध काले बख्य आर चिरी देखाइला सोते के मैं गो अरे देखिले तिनी भुवन गो सजनी जग वशिष्ठ देवयो
ଶଶୀ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତର ପଳେଇଗଲା ରେ ବାବୁ ତାପରେ କେନ୍ ଯୁଗ ଆସିବାରେ ବାବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କାଣା କରିছে গো মোর মাই কেনতা আছে বলুছে আগ দ্ୱାপর যুগরে প্রভাস তীর্থরে আরে দেবকী যশোদ জনম আগ মো পুত্র আরে হেউথিবা বেলে সতে কায় আগ মো পুত্র আরে হেউথিবা বেলে আরে রাধার নথিলে না মগ সজনী রাধা হেলে ও কোন ন পড়িলা রাধা মগ সজনী মৃগুমণি ন পড়িলা রাধা बाबरे शशि बाबरे सत्य त्रेता द्वापर बोले गला रे बाबू तापर केन जुग आसबा सखे बाबरे जेंटा वर्तमान चली छे सही कलि जुग आसबा रे बाबू हेले सही कलि जुग रे का हिचे आगो कलि जुग जानो ए बड़ घटना आगो मीरा बाई भक्ति जानो आगो श्री जगन्नाथ आर भक्ति रे तसिनो आगो आर भक्ति रे तसिनो अरे तब अक्षरे थिली जन गो सजनी श्री जगन्नाथ पुराण तब अक्षरे थिली जन गो सजनी मोरे कुमानी श्री जगन्नाथ पुराण हेले बाबरे शशि हेले हेला बेले माई घर को कहजे कबाट खुलबे रे बाबू हेले तर आगुर गुटे कथा हेले माई गो हां हां आगो सजनी आ तू केई छु मते